দাদাকে বলুন পাঠাবো। ওপরে এসিটা চলছে। দাঁড়াতে বললো আমাকে। যারা যারা জয়েন করেছেন একটু কাইন্ডলি লিখবেন, আমায় ক্লিয়ারলি অডিবল অ্যান্ড ভিজিবল, আমায় পরিষ্কার দেখা যাচ্ছে কিনা, শোনা যাচ্ছে কিনা, একটু কমেন্ট বক্সে লিখে জানাবেন। লিঙ্কটা শেয়ার করে দিলাম। जो लोग जहाँ से भी देख रहे हैं थोड़ा सा कमेंट बॉक्स में लिखिएगा कि सब कुछ ठीक से दिखाई और सुनाई दे रहा है कि नहीं, क्लियर ऑडियो विजुअल क्लियर है कि नहीं, थोड़ा सा मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बोलिएगा प्लीज। प्लीज लेट मी नो इज एवरीथिंग क्लियरली ऑडिबल एंड विजिबल, कनेक्ट नेट कनेक्शन एंड एवरीथिंग। আমার এখানে কিছু শো করছে না, সো আজকে খুব সুন্দর সুন্দর ফেস্টিভ অ্যান্ড ওয়েডিং এডিট কালেকশন নিয়ে এসেছি। রথের দড়িতে টান পড়া মানে মায়ের আসার সময় হয়ে গেছে, দুর্গাপুজো ইজ নকিং অ্যাট দ্য ডোরস। সো এবার কিছু ফেস্টিভ্যাল কালেকশনস নিয়ে আমরা দেখাবো, কিছু বাজেট কালেকশনস থাকবে, কিছু প্রিমিয়াম কালেকশনস থাকবে। সো সবাই একটু ঝটপট জয়েন করে যান আর একটু আমাকে কমেন্টে লিখে জানাবেন সবকিছু দেখা যাচ্ছে কিনা, শোনা যাচ্ছে কিনা, ক্ল্যারিটি আছে কিনা, একটু কমেন্টে লিখে জানাবেন। স্লো কানেকশন দেখাচ্ছে। করেছে ঠিক আছে, আমি আস্তে আস্তে স্টার্ট করি, বাকিরা জয়েন করে যাবে। আমার মনে হচ্ছে কমেন্টস কিছু আসছে না এখানে, বুঝতেও পারছি না কিছু। যাই হোক,
নমস্কার, আমি টিম্পি মিনাকারি শাড়ি কলকাতা থেকে। আজকে খুব সুন্দর একটা ফেস্টিভ অ্যান্ড ওয়েডিং কালেকশন নিয়ে এসেছি। আশা করি আপনাদের সকলের ভালো লাগবে। আমার স্টোর মিনাকারি শাড়ি, এটা কলেজ স্ট্রিট জাংশন কলকাতায় বর্ণপরিচয় मार्केट कॉम्प्लेक्स से 2 नंबर गेट दिए से एकदम प्रथम स्टोर। मेरा जो स्टोर है ये मीनाकारी साड़ीज है, ये कॉलेज स्ट्रीट जंक्शन कलकत्ता में है, बर्णपरिचय मार्केट कॉम्प्लेक्स में 2 नंबर गेट से आके एकदम पहला स्टोर है। हफ्ते में रोज खुला रहता है, सुबह को 11 बजे से लेके रात को 8:30 बजे तक। आप स्टोर विजिट करके भी शॉपिंग कर सकते हैं। ऑनलाइन में तो मैं आती रहती हूँ। जो भी साड़ी पसंद आएगा बस एक स्क्रीनशॉट लेके व्हाट्सएप करना है। व्हाट्सएप बुकिंग नंबर स्क्रीन पे जा रहा है 9831776447। Shipping is free all over India. Outside India, shipping charges will be applicable. COD available only in Kolkata, and outside Kolkata, payment through online. We do ship worldwide. If you like any sarees, just take a screenshot and send it to our WhatsApp booking number that is going on the screen. We do not have any other number, so just be a little careful because in this online business, a lot of frauds are being going on throughout day in and day out. So just be a little careful. Send your inquiries into the number that is going on the screen only, and we do not have any other numbers, okay? And we'll let you know about the payment details and all. So first আমি স্টার্ট করছি। আমার শাড়িটায় আমি পরে আসছি, আমি একটা ইক্কাত পরে আছি, এটাতে আমি পরে আসছি। ফার্স্ট আমি স্টার্ট করছি কিছু মাশরু কাতান বেনারসি দিয়ে। আমার কাছে কিন্তু এখানে একটাও কিছু কমেন্টস শো করছে না, আমি তাই বুঝতে পারছি না। আর আপনাদের ফেসবুক আছে কারণ একটা ফোন এখানে একটু চালিয়ে রাখুন। আচ্ছা, ফার্স্ট যেটা দেখাচ্ছি এটা হচ্ছে মাশরু কাতান বেনারসি, একদম ফুশিয়া পিঙ্ক কালার। ফুশিয়া পিঙ্ক কালার উইথ দিস বিউটিফুল ওপেন বর্ডার ডিজাইন। এটা পুরোটা কিন্তু ভিভিং এ গেছে, টোটালি এটা ভিভিং ए যাচ্ছে। वेरी वेरी इंट्रिकेट डिजाइन, एकदम फुशिया पिंक कलर में छोटा छोटा एकदम फ्लोरल ऐसा बूटा जा रहा है। ये ओपन बॉर्डर जा रहा है, बहुत बहुत सुंदर है साड़ी। इसका ड्रेपिंग भी बहुत अच्छा लगता है। ये बॉडी हगिंग टाइप साड़ी आएगा, पूरा ऐसे जाएगा। इसका पल्लू, दिस इज द पल्लू ऑफ द साड़ी, ओके, दिस इज द पल्लू। वेरी ब्यूटिफुल, वेरी ब्राइट एंड वाइब्रेंट कलर। दिस गोज द एंटायर बॉर्डर ऑफ द साड़ी एंड दिस इज द लुक ऑफ द साड़ी। पूरा শাড়িটা এরকম যাচ্ছে, ভীষণ ভীষণ সুন্দর। इसको आप कॉन्ट्रास्ट ब्लाउज के साथ भी पहन सकते हैं। यहाँ पे जो ब्लाउज प्रोवाइड किया गया है, मैं आपको सजेस्ट करूंगी यही ब्लाउज के साथ पहनिए, ये ज्यादा अच्छा लगेगा। ओके, नाउ द कमेंट्स आर कमिंग। थैंक यू मिमी, ऑल गुड, थैंक यू। दिस इज द ब्लाउज पीस ऑफ द साड़ी। दिस इज द एंटायर ब्लाउज पीस ऑफ द साड़ी। ऐसे स्लीव्स में आ जाएगा और पूरा साड़ी ऐसे दिखेगा। देखिए, जब आप ब्लाउज पीस के साथ पहनेंगे ऐसे, दिस विल बी द लुक ऑफ द साड़ी। Very beautiful saree, very very nice, very vibrant and very, it's carrying a very lovely festive look, okay? So price of the saree is 3090. Price of the saree is 3090. The texture of the saree is awesome and very beautiful, okay? একদম বডি হাগিং হবে, যেরকম ভাবে পরবেন সেরকমই থাকবে। ড্রেপিংও খুব সুন্দরভাবে এসে যাবে, প্লিটসেও কারোকে ধরতে লাগবে না। অ্যান্ড এটা হচ্ছে পুরো পাল্লুটা। দিস ইজ দ্য পাল্লু অফ দ্য শাড়ি। খুব সুন্দর একটা ভাইব্রেন্ট ফুশিয়া পিঙ্ক কালার, রানী কালার। নেক্সট যেটা আছে সেটা হচ্ছে একটা ভেরি বিউটিফুল রামা গ্রিন কালার। এটা কিন্তু ফিরোজা ব্লু না, এটা রামা গ্রিন। ফিরোজা ব্লু আমি দেখিয়ে দেবো পরে, এটা ফিরোজা ब्लू আছে। ये रामा ग्रीन कलर में आएगा, बहुत सुंदर साड़ी है। ऐसे जाएगा, ये जो जरी का जो वीविंग जा रहा है ये मैट फिनिश में जा रहा है। ये कोई ग्लॉसी या फिर ऐसा कुछ नहीं है, बट दिस इज वेरी नाइस। আর এগুলোর প্লিটস গুলো খুব সুন্দর ভাবে পড়ে, ओके। प्राइस इज 3090। मशरू कातान बनारसी ओपन बॉर्डर साड़ी दिखा रहे हैं और सबको रिक्वेस्ट करूंगी थोड़ा सा लव लाइक रिएक्शन दे दीजिएगा। अच्छा लगता है तो पेज को थोड़ा सा फॉलो कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। ये रहेगा इसका ब्लाउज पीस। ब्लाउज পিসটা এটা ভীষণ সুন্দর, একদম ছোট ছোট এরকম বুটা আছে আর এইভাবে স্লিভসের বর্ডারটা যাচ্ছে। 3090 ইজ দ্য প্রাইস অফ দিস শাড়ি এন্ড দিস গোজ দ্য পাল্লু। ভীষণ ভীষণ সুন্দর मशरू कातान। এটা একদম रामा ग्रीन कलर, रामा ग्रीन कलर में जा रहा है। 3090 रुपए इसका प्राइस है। नेक्स्ट वेरी ब्यूटीफुल ऑरेंज, सॉरी येलो, गोल्डन येलो एंड रेड का एक क्रॉस टोन जा रहा है। कैसे आपको समझ में आएगा रेड इसमें, देखिए बैक साइड इसका एक थ्रेड रेड में जा रहा है, एक थ्रेड येलो में जा रहा है। ऐसे करके ये साड़ी का पूरा लुक ऐसे आ रहा है, देखिए बहुत खूबसूरत है। वेरी वेरी ब्राइट एंड गॉर्जियस। हल्दी के फंक्शन के लिए भी ये साड़ी आप यूज कर सकते हैं। वेरी नाइस। दिस इज एन ओपन बॉर्डर। इसको आप थोड़ा सा ग्रीन चंदेरी का कोई ब्लाउज अगर हो डिजाइनर, उसके साथ भी पहनने से ये बहुत अच्छा लगेगा। कॉन्ट्रास्ट येलो के साथ ग्रीन बहुत अच्छा आता है, एकदम जो एमरल्ड ग्रीन है वो वाला ग्रीन।
और नहीं तो इसका जो ब्लाउज पीस है आप उसके साथ भी पहन सकते हैं. दिस गोज द ब्लाउज पीस ऑफ द साड़ी. दिस इज द ब्लाउज पीस. Very beautiful. 3090 is the price of the saree. This goes the entire look of the saree. 3090 is the price of this saree. Blue টা দিন আগে. নোটা भी आता था. আচ্ছা আগে যেটা রামা গ্রিন দেখালাম ওটারই ফিরোজা ব্লু দেখিয়ে দিচ্ছি এই ডিজাইনের. তাহলে কালার ডিফারেंसটা বুঝতে পারবেন. ওইটা ছিল রামা ग्रीन. पहले मैंने जो दिखाया था वो रामा ग्रीन था. ये है पिकॉक ब्लू फिरोजा ब्लू का एक क्रॉस टोन में. पिकॉक ब्लू एंड फिरोजा ब्लू का क्रॉस टोन में जा रहा है साड़ी. ये रहेगा इसका पल्लू. খুব সুন্দর শাড়িগুলো একদম ক্যাটকাটে জড়ি নয় একদম ম্যাট ফিনিশের জড়ি. উইভিংটা দেখুন একদম ইন্ট্রিকেট ডিজাইন এরকম উইভিংটা যাচ্ছে. ভেরি বিউটিফুল টেক্সচার ভেরি নাইস. প্রাইস ইজ 3090. একদম রিজনেবল রেটে দিচ্ছি ফেস্টিভ কালেকশনসের জন্য. এগুলোর অ্যাকচুয়ালি মার্কেট প্রাইস অনেক হাই বাট আমরা একটু রিজনেবল রেটে দিচ্ছি যাতে আমরা আপনাদের সকলের কাছে পৌঁছাতে পারি সেই কারণে. সো দিস ইজ দ্য ব্লাউজ পিস অফ দ্য শাড়ি. এটা হচ্ছে পুরো ব্লাউজ পিস. পুরো ব্লাউজ পিসে বুটা যাচ্ছে উইথ দিস বিউটিফুল বর্ডার. ওকে এই যাচ্ছে পুরো শাড়ির লুকটা. एंड दिस इज द पल्लू. दिस इज अ पिकॉक ब्लू एंड फिरोजा क्रॉस टोन में जा रहा है ये साड़ी. मशरू कातान बनारसी आई एम श्योर. ओके नेक्स्ट আরেকটা ডিজাইন. এবারে ওইটা গেল একটা ডিজাইন. মশরু কাতানের আরেকটা ডিজাইন. দিস ইজ আ মানে এটা কালারটা কি বলবো ভেরি ভেরি ব্রাইট অ্যান্ড ভাইব্রেন্ট. এটা হচ্ছে একদম দুধে আলতা রং যেটা হয় डीप दूधे आलता कलर. मतलब ये रोज पिंक और थोड़ा सा ऑरेंज मिक्स्ड एक कलर आएगा. ये रहेगा इसका पल्लू. बहुत बहुत खूबसूरत है. ये मशरू कतान में है. पूरा एकदम बनारसी बॉर्डर जा रहा है साड़ी में देखिए. और ये रहेगा इसका ब्लाउज पीस. दिस इज द ब्लाउज पीस ऑफ द साड़ी. वेरी ब्यूटिफुल एंड वेरी वेरी इंट्रिकेट वर्क डन. এটা খুব সুন্দর একটা ব্রাইট एंड वाइब्रेंट कलर. इसका पल्लू भी डिफरेंट स्टाइल का आएगा देखिए. प्राइस ऑफ द साड़ी इज 3990. प्राइस ऑफ द साड़ी इज 3990. 3990 रुपए इसका प्राइस है. খুব সুন্দর এই শাড়িগুলো পরলে ভীষণ বডি হাগিংও লাগে. ভেরি ভেরি কমফোর্টেবল অ্যান্ড ভেরি নাইস. অ্যান্ড কাজটা এটার খুব সুন্দরভাবে গেছে দেখুন বর্ডারের কাজটা. বুটাগুলো একদম ডিফারেন্ট স্টাইলের. কালার ইজ ভেরি ব্রাইট. কালার ইজ ভেরি ব্রাইট. ভীষণ সুন্দর. 3990 ইজ দ্য প্রাইস অফ দিস শাড়ি. নেক্সট কালার একটা ভেরি বিউটিফুল মেহেন্দি গ্রিন উইথ হোয়াইট গোল্ড শাড়ি. এটা কিন্তু মানে হোয়াইটিশ গোল্ড শাড়ি. এটা কিন্তু সিলভার নয়. হ্যাঁ সিলভারও বলতে পারেন একদম ডাইরেক্ট সিলভারও বলতে পারেন. আগেরটাও সিলভার জারি ছিল না. আগেরটাতেও কিন্তু সিলভার জারি ছিল. এটাও সিলভার জারিতেই আছে. ভেরি বিউটিফুল কালার. ডিপ মেহেন্দি গ্রিন উইথ দিস বর্ডার. লুক এট দ্য বুটাস অফ দ্য শাড়ি. আ ভেরি ডিফারেন্ট স্টাইল. প্রাইস अगेन 3990. प्राइस इज 3990. दिस इज द पल्लू ऑफ द साड़ी. এইভাবে দেখাচ্ছি. ये जाएगा पल्लू ऑफ द साड़ी. मेहंदी के फंक्शन के लिए भी एकदम अप्रोप्रिएट है. बहुत खूबसूरत है ये साड़ी. ये आप सिल्वर ब्लाउज के साथ भी पहन सकते हैं. आजकल तो सिल्वर ब्लाउज भी मिल जाता है मार्केट में. नहीं तो इसका भी ब्लाउज पीस प्रोवाइड किया गया है. पूरा ऐसे सेल्फ वीविंग में आएगा. देखिए ऐसे सेल्फ वीविंग में आएगा. उसके साथ ये बॉर्डर आ जाएगा. उसके साथ ऐसे बॉर्डर आ जाएगा. पूरा ऐसे सेल्फ वीविंग के साथ ऐसे बॉर्डर. वेरी ब्यूटीफुल साड़ी. प्राइस इज 3990. 3990. खूब सुंदर एंड वेरी कंफर्टेबल. बॉर्डर इसका बहुत खूबसूरत से काम किया गया है. देखिए मैं आगे से दिखाती हूँ. दिस इज द बॉर्डर ऑफ द साड़ी. प्राइस 3990 और ये रहेगा इसका पल्लू. नेक्स्ट एक और पहले दिखाया था कलर्स के बिना जो मशरू कतन दिखाया वो गोल्ड जरी में था. लास्ट जो मैंने एक ब्राइट रोज पिंक में दिखाया, एक मेहंदी ग्रीन में, और ये एक एकदम स्ट्रेट रानी पिंक में. ये सब सिल्वर जरी में आ रहा है. ये सब सिल्वर जरी में आ रहा है. सिल्वर ऑर्नामेंट्स तो आजकल बहुत सारा मिल जाता है. तो उसके साथ पहनिए बहुत अच्छा लगेगा. ये रहेगा इसका पल्लू. एकदम रानी कलर का है. दिस इज ऑल टाइम फेवरेट कलर फॉर ईच एंड एवरी वन आई सपोज. एंड दिस इज द ब्लाउज पीस ऑफ द साड़ी. दिस इज द ब्लाउज पीस. प्राइस अगेन 3990. ভীষণ সুন্দর অ্যান্ড ভীষণ কমফোর্টেবল. যখন হাতে পাবেন মেটেরিয়াল দেখে আমাকে অবশ্যই রিভিউতে জানাবেন যে কীরকম লাগছে. এই যে আমি ধরেছি দেখুন প্লিটসগুলো কি সুন্দরভাবে পড়ে গেছে. একদম অটোমেটিক পড়ে যাচ্ছে.
Okay, so price is 3990. A very beautiful rani color with this silver Banarasi border. Okay, 3990. আচ্ছা, নেক্সট আমি আসছি আমার শাড়িটা। আমি যেটা পরে আছি এটা হচ্ছে ইক্কাত আর পোচামপল্লি ফিউশন একটা শাড়ি। ইক্কাত আর পোচামপল্লি ফিউশন, এটা হচ্ছে একদম গোল্ডেন ইয়েলো উইথ এমারাল্ড গ্রিন বর্ডার। বর্ডারটা দেখুন একটা পোচামপল্লি স্টাইলে করা হয়েছে। থ্রু আউট বডিতে এরকম জরির বুটা গেছে। इसका पल्लू बहुत गॉर्जियस है। पल्लू पूरा ऐसे जरी का वीविंग में जा रहा है, पूरा जरी का वीविंग में पल्लू जा रहा है, वेरी ब्यूटीफुल। और इसका जो ब्लाउज है वो भी ऐसे ग्रीन के ऊपर ऐसे मतलब जरी का बॉर्डर मैं दूसरे साड़ी में दिखा दूंगी वैसे आएगा। ये सब साड़ी का एक प्लस पॉइंट है, इसमें 2 ब्लाउज पीस मिलेगा, एक बेस कलर बॉडी कलर येलो का और एक ये ग्रीन वाला। सो आपको इस साड़ी में, मैंने जो पहना है इस साड़ी में 2 ब्लाउज पीस मिलेगा, एक गोल्डन येलो के साथ जरी का बॉर्डर, एक ग्रीन के साथ जरी का बॉर्डर। आपको जो पसंद आएगा आप पहन सकते हैं, दूसरा आप रख लीजिए कोई भी और साड़ी के साथ पहनिए मैचिंग करके, ठीक है। सो ये रहेगा पूरा एकदम ब्यूटीफुल इक्कत पैटर्न स्टाइल पल्लू, पोचमपल्ली स्टाइल बॉर्डर और पूरा साड़ी ऐसे आ रहा है। वेरी ब्यूटीफुल साड़ी। प्राइस ऑफ द साड़ी इज 4990। प्राइस ऑफ द साड़ी इज 4990। बहुत रिजनेबल रेट है, तो आपको अगर अच्छा लगता है तो स्क्रीनशॉट लेके व्हाट्सएप कीजिएगा। ये रहेगा मेहंदी ग्रीन के साथ, देखिए इट्स अ वेरी ब्राइट पीचिश ऑरेंज बॉर्डर विद दिस ब्यूटीफुल जरी बनारसी बॉर्डर। एकदम भीषण सुंदर। दिस आर अगेन बॉडी हगिंग साड़ीज, कोनो फुले থাকবে না কিছু না। এটা হচ্ছে पल्लूटा, दिस इज द पल्लू। अ वेरी स्टाइलिश, दिस टाइप ऑफ स्ट्राइप्स वाला पल्लू बहुत स्टाइलिश लगता है पहनने के बाद। दिस इज द एंटायर लुक ऑफ द साड़ी। साड़ी में पूरा ऐसे जरी का बॉर्डर जाएगा, ऐसे करके ऐसे इक्कत पैटर्न्स में जा रहा है पूरा साड़ी, पूरा ऐसे लुक आएगा साड़ी का। देखिए मेहंदी ग्रीन के साथ अ वेरी ब्राइट ऑरेंज कॉम्बिनेशन बॉर्डर। एंड द प्राइस ऑफ द साड़ी इज, अच्छा इसका मैं ब्लाउज पीस दिखा देती हूँ। सभी में आपको ऐसे ये साड़ी में डबल ब्लाउज पीस मिल जाएगा। ये ऑरेंज जैसे बॉर्डर में जा रहा है ना, ऑरेंज और पिंक का एक क्रॉस टोन, ये रहेगा एक ब्लाउज पीस। दूसरा रहेगा बॉडी कलर का ब्लाउज पीस। देखिए 2 ब्लाउज पीस मिलेगा। यहाँ पे एक जॉइंट मिलेगा आपको, यहाँ पे एक जॉइंट मिलेगा। सो यहाँ से वो कट करने से आपको 2 ब्लाउज पीस अलग से मिल जाएगा। सो एक रहेगा ये ब्लाउज पीस और दूसरा रहेगा ये ब्लाउज पीस। 2 ब्लाउज पीस मिलेगा एक साड़ी में। इट्स अ वेरी अनयूजुअल थिंग, बट दिया गया है, वीवर्स ने ये बनाया है ताकि आपको जो भी ब्लाउज पीस अच्छा लगता है आप वो पहन सकते हैं। प्राइस अगेन 4990। प्राइस इज 4990। अ वेरी ब्यूटीफुल एंड ब्राइट कॉम्बिनेशन। पूरा साड़ी ऐसे जा रहा है, देखिए এই যাচ্ছে পুরো শাড়ির লুকটা, এই হচ্ছে পুরো শাড়ির লুকটা। वेरी ब्यूटीफुल। वेयर विद दिस कॉन्ट्रास्ट ब्लाउज और ग्रीन ब्लाउज एज यू विश। ओके, ये रहेगा पूरा साड़ी। प्राइस इज 4990। कोई भी साड़ी पसंद आता है स्क्रीनशॉट लेके व्हाट्सएप कीजिएगा। ऑल इंडिया शिपिंग इज फ्री, सीओडी अवेलेबल ओनली फॉर कोलकाता। नेक्स्ट এটা আরেকটা রেশমের কাজ করা উইথ হালকা জরির কাজ। দেখুন বর্ডারটা পুরো এই প্যাটার্নে গেছে। দিস ইজ অফ হোয়াইট উইথ প্যাস্টেল শেড গ্রিন, অফ হোয়াইট উইথ প্যাস্টেল শেড গ্রিন। এটা যাচ্ছে পল্লুটা। ওগুলো যেরকম একদম ঠাসা জরির পল্লু ছিল, এটা হচ্ছে এরকম ভেরি সোবার অ্যান্ড ভেরি এলিগেন্ট কম্বিনেশন। এই যাচ্ছে পুরো শাড়ির লুকটা। प्राइस इज 4590। प्राइस इज 4590। इसमें रेशम का काम ज्यादा जा रहा है, जरी का कम। इसमें भी 2 ना, এটাতে একটাই ব্লাউজ পিস আসছে। এটা হচ্ছে ব্লাউজ পিসটা, इसमें एक ब्लाउज पीस प्रोवाइड किया गया है। दिस इज द स्लीव्स बॉर्डर एंड दिस इज द एंटायर वीव्ड ब्लाउज पीस। पूरा ऐसे वीविंग में जा रहा है। प्राइस इज 4590। খুব সুন্দর, ভীষণ হালকা, কিন্তু শাড়িগুলো পরেও কিন্তু খুব আরাম। 4590। पूरा साड़ी में ऐसे जा रहा है। देखो शाही काजटा इक्कत पोचमपल्ली फ्यूजन वाला साड़ी दिखा रहे हैं हम। वेरी ब्यूटीफुल। 4590 रुपए इसका प्राइस है। ओके, नेक्स्ट अनदर ब्यूटीफुल कलर। दिस इज अनियन पिंक विथ रोज पिंक बॉर्डर। अनियन पिंक विथ रोज पिंक बॉर्डर। এই যাচ্ছে পুরো বডিটা, এটা বর্ডারটা বোঝা যাচ্ছে।
very very beautiful and matte finished border and pallu. This is the pallu of the sari. খুব সুন্দর, ভেরি আনইউজুয়াল কম্বিনেশন। শাড়ি কিরকম লাগছে সবাইকে বলবো একটু কমেন্টে লিখে জানাবেন শাড়ির কালেকশন কিরকম লাগছে। এখন রোজই প্রায় প্রত্যেক দিনই নতুন নতুন কালেকশন দেখানোর চেষ্টা করব। সো আর এইটা যাচ্ছে ব্লাউজ পিসটা, এটা হচ্ছে ব্লাউজ পিসটা। ব্লাউজ পিসে এরকম বর্ডার আসবে আর পুরো এরকম উইভিং প্যাটার্নে ব্লাউজটা আসবে। প্রাইস ইজ 4590। प्राइस इज 4590। अ वेरी अनयूजुअल कॉम्बिनेशन। ये अनियन पिंक के साथ ऐसे रोज पिंक वाला बॉर्डर। रोज पिंक को ठीक ना, এটা একটু পার্পলিশ রোজ পিঙ্ক বলা যায়, ঠিক আছে? যেরকম কালার ক্যামেরায় শো করছে এক্স্যাক্টলি সেম কালার। 4590। নেক্সট अनदर শাড়ি, এটা হচ্ছে একদম বিউটিফুল একটা সি গ্রিন, বিউটিফুল সি গ্রিন, ভেরি বিউটিফুল কালার। দেখুন শাড়িটা সি গ্রিনের সঙ্গে এরকম ডিপ একটা কি গ্রিন বলবো, এই এই যে গ্রিনটা এটা দিয়ে বর্ডারটা কি গ্রিন বলবো আমি বুঝতে পারছি না। এটা হচ্ছে পুরো এরকম বর্ডার যাচ্ছে, এটা হচ্ছে পল্লুটা আর পুরো বডিতে এরকম বুটা যাচ্ছে। দেখুন প্রাইস अगेन 4990। 4890 সরি 4890। এটাতেও কিন্তু ডাবল ব্লাউজ আছে। 4890। এই হচ্ছে ব্লাউজ পিসটা, এটা হচ্ছে ब्लाउज पीस। दिस इज वन ब्लाउज पीस एंड दिस इज द सेकंड ब्लाउज पीस। आप ऐसे कॉन्ट्रास्ट में भी पहन सकते हैं साड़ी, क्योंकि इसमें ना बूटा में कहीं पे ये रोज पिंक अनियन पर्पल वाला ऐसे कलर आएगा, तो उसके लिए ये ब्लाउज पीस दिया गया है। इट्स अ वेरी अनयूजुअल कॉन्ट्रास्ट। यू कैन वेयर विद दिस ब्लाउज, यू कैन वेयर विद दिस ब्लाउज। ओके, ये बॉर्डर वाला कलर है, दिस इज अ बॉर्डर वाला कलर। खूब सुंदर शाड़ीटा। प्राइस इज 4890। खूब सुंदर वेरी सटल कॉम्बिनेशन। ये रहेगा इसका पल्लू, पूरा आंचलटा एरकम जड़ी दिए पूरा वीविंग ए जाच्छे। खूब खूब सुंदर। 4890। वेरी सॉफ्ट एंड सटल कलर, वेरी सोबर। 4890। इसका बहुत सारा ऑप्शंस में दिखाऊंगी आज, जिनको जो भी पसंद आएगा। हर किसी के लिए कलर्स दिखा रहे हैं, जिनको जो भी पसंद आएगा बस एक स्क्रीनशॉट लेके व्हाट्सएप करना है। दिस अ वेरी ब्यूटीफुल आर्थ कलर, एकदम आर्थ कलर संगे এইভাবে মস গ্রিন টাইপের বর্ডার গেছে। আর্থ কালারের সঙ্গে মস গ্রিন টাইপের বা ডিপ তাসার কালারও বলা যায়। এটা হচ্ছে पल्लूটা। ये पल्लू इसका बहुत खूबसूरत से जा रहा है, देखिए इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल पल्लू। थ्रू आउट दीज आर टोटल इन वीविंग, वेरी ब्यूटीफुल एंड वेरी एलिगेंट कलर। This is actually a very elegant color. It's a very average size border আর পুরো শাড়িটা এরকম যাচ্ছে। খুব সুন্দর এই শাড়িগুলো, পরলেও খুব সুন্দর লাগে and material wise it's very very comfortable. This is again having two blouse pieces. This is one of the blouse piece. এটা হচ্ছে এই কালারের ব্লাউজ পিস আসছে, আরেকটা হচ্ছে এই বডি কালারের ব্লাউজ পিস। So two blouse pieces are provided with these sarees. Anything you have to just cut them and make it into two, means this is a joint over here, এখানে একটা জয়েন্ট আছে, ওটাকে কেটে দিলে দুটো ব্লাউজ পিস আলাদা হয়ে যাবে। দেন wear it with anyone that you like. Again 4890। 4890। very beautiful saree। খুব সুন্দর বুটাগুলো কিন্তু প্রত্যেকটাতে একটা মিনা করা রয়েছে। দেখুন গোলটা ম্যাট ফিনিশের মধ্যে এরকম মিনা করা রয়েছে। very very beautiful। 4890। নেক্সট আমি যেটা পরে আছি এটা গোল্ডেন ইয়েলো। এবার আমি দেখাচ্ছি ওটারই আরেকটা কালার, অফ হোয়াইটের সঙ্গে গ্রিন। অফ হোয়াইটের সঙ্গে গ্রিন, আমারটা হচ্ছে গোল্ডেন ইয়েলোর সঙ্গে গ্রিন, এটা হচ্ছে অফ হোয়াইটের সঙ্গে পুরো এরকম গ্রিন বর্ডার যাচ্ছে। এইটা হচ্ছে পুরো বর্ডারটা অফ হোয়াইটে এরকম বড় বড় বুটা যাচ্ছে, বাট very very subtle and matte finish zari butas. This is the pallu of the saree. This is a same saree that I am wearing but a different color. These are Ikkat and Pochampalli fusion saree. Very beautiful. Price is 4990। Price is 4990। হ্যাঁ ভীষণ সুন্দর এই শাড়িগুলো। 4990। এটাতে ডাবল ব্লাউজ আছে, দেখুন এটা একটা ব্লাউজ পিস, আরেকটা ব্লাউজ পিস পাবেন হচ্ছে এইটা।
যেগুলোতে ডাবল ব্লাউজ পিস আছে সেগুলো সব 4990, রেস্ট 4590 যেগুলো দেখিয়েছি, আর মাঝখানে দুটো ছিল 4890। সো এইটা হচ্ছে পাল্লুটা। ओके, प्राइस इज 4990। वेरी ब्यूटीफुल साड़ी। मेरा जो साड़ी है ये गोल्डन में है, ये ऑफ वाइट में है। सो जो भी आपको पसंद आएगा आप स्क्रीनशॉट लेके बुकिंग कर सकते हैं। साड़ी कैसे लग रहा है सभी को बोलूंगी, थोड़ा सा कमेंट बॉक्स में लिख के बोलिएगा। और जो लोग बाद में देखेंगे लाइव के बाद, अगर वीडियो आप लोग जब देख रहे हो तो तब भी मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा कि कलेक्शन कैसे लग रहा है। ये एकदम डीप मेहंदी ग्रीन के साथ डीप ग्रीन बॉर्डर में आ रहा है। देखिए, डीप मेहंदी ग्रीन के साथ डीप ग्रीन बॉर्डर में आ रहा है। पैटर्न साड़ी का मैं एक बार ये खोल के दिखाती हूँ। देखिए, ये जो है ना, ये वाला, ये पूरा वीविंग में जाता है साड़ी। देखिए, पूरा वीविंग में, ये कोई प्रिंट नहीं है, पूरा ऐसे वीविंग में जा रहा है। पल्लू इसका बहुत खूबसूरत है, पूरा साड़ी ऐसे जा रहा है। अ वेरी डिफरेंट स्टाइल साड़ी, बट अ वेरी रीजनेबल कलेक्शन। प्राइस अगेन 4990। दिस इज द ब्लाउज पीस। दिस इज वन ब्लाउज पीस एंड दूसरा इसका कॉन्ट्रास्ट, टोटल कॉन्ट्रास्ट में ब्लाउज पीस दिया गया है। ये ग्रीन के साथ ऐसे येलो करके कॉन्ट्रास्ट में भी आप पहन सकते हैं, दोनों ही अच्छा लगेगा। और ये भी दिया गया है, दो ब्लाउज पीस प्रोवाइड किया गया है। प्राइस इज 4990। वेरी वेरी ब्यूटीफुल। इसका बॉर्डर देख लीजिए, मैं सामने से दिखाती हूँ। बूटा भी बहुत, बूटा का जो वीविंग गया है ना, बहुत बहुत इंट्रिकेट डिजाइन है। ओके, एक और दिस अ वेरी लाइट, दैट वाज डीप मेहंदी ग्रीन। दिस इज अगेन मेहंदी ग्रीन एंड गोल्ड का क्रॉस टोन में जा रहा है। ऐसे करके इसका बॉर्डर जाएगा, पूरा साड़ी ऐसे आ रहा है। किसी में जरी का बॉर्डर है, किसी में नहीं है। दिस इज द पल्लू ऑफ द साड़ी। वेरी ब्यूटीफुल। प्राइस इज 4590। प्राइस इज 4590। इट्स अ वेरी लाइट वेट साड़ी। You can wear it and carry throughout the day. It will not be a problem. और ये रहेगा इसका ब्लाउज पीस। This is the blouse piece. Blouse piece is having this border in the sleeves. Okay. This is the look of the saree. 4590। जिनको ज्यादा जरी का बॉर्डर अच्छा नहीं लगता वो लोग ये वाला डिजाइन ऑप्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट, दिस इज अगेन अ वेरी ब्यूटीफुल ग्रीन कलर। देखिए, ये एक पीकॉक ग्रीन कलर का साड़ी है। पीकॉक ग्रीन कलर का साड़ी है, इसका बॉर्डर ऐसे जा रहा है। वेरी वेरी ब्यूटीफुल कॉम्बिनेशन, खूब सुंदर এই কালারটা। চট করে এই কালারটা দেখা যায় না with this combination actually. This is the pallu of the saree. This is the pallu. 4590। very very beautiful saree। পুরোটা কিন্তু এরকম वीविंग में যাচ্ছে, পুরোটা जो आप देख रहे हैं पूरा वीविंग में जा रहा है साड़ी। बहुत बहुत खूबसूरत है। प्राइस इज अगेन 4590। 4590। ये रहेगा इसका ब्लाउज पीस। दिस इज द ब्लाउज पीस। वेरी सोफिस्टिकेटेड कलर कॉम्बिनेशन, वेरी एलिगेंट। ये रहेगा लुक ऑफ द साड़ी। दिस इज द लुक। 4590। एक बार मेरा वो जो साड़ी है ये 4990 है। इसमें भी दो कलर का ब्लाउज पीस मिल जाएगा, एक ये ग्रीन, एक ये गोल्डन येलो। वेरी ब्यूटीफुल साड़ी एंड दिस गोज द पल्लू ऑफ द साड़ी। এবার আমি কিছু পিওর সিল্ক হ্যান্ডলুম দোপিয়ান দেখাচ্ছি। प्योर सिल्क दोपियन हैंडलूम साड़ी। बॉडी इसका पूरा ऐसे प्लेन जाएगा। दिस इज अ वेरी ब्यूटीफुल फिरोजा ब्लू विद दिस एकदम सिंपल एक पाइपिंग ऐसा बॉर्डर जाएगा और ये रहेगा पूरा कलमकारी वाला पल्लू। এটা পুরো কলমকারি ডিজাইনের পল্লুটা ইজ এন্টায়ার গোয়িং ইন উইভিং। দিস ইজ এন্টায়ারলি উইভিং। থ্যাংক ইউ। ইয়েস, ভেরি নাইস কালেকশন। ইনফ্যাক্ট দিস ইজ অলসো আ ভেরি স্টাইলিশ শাড়ি। যারা একদম খুব মানে হেভি কিছু করতে চান না, বেশি শাড়িতে কিছু কাজকর্ম পছন্দ করেন না, তাদের জন্য এই শাড়িগুলো কিন্তু ভীষণ ভীষণ স্টাইলিশ অ্যান্ড ভেরি নাইস। পুরো শাড়িটা কিন্তু একদম প্লেন। দিস আর পিওর সিল্ক, 100% प्योर सिल्क हैंडलूम दोपियन सिल्क वाला कलेक्शन दिखा रहे हैं हम। ये रहेगा इसका ब्लाउज पीस फिरोजा ब्लू के साथ ऐसे और ब्राइट गोल्डन येलो। दिस इज अ ब्राइट गोल्डन येलो। दिस इज एंटायरली इन वीविंग जा रहा है। ऐसे स्लीव्स में आ जाएगा और पूरा साड़ी ऐसे आएगा विद दिस ब्यूटीफुल कलमकारी वीव्ड पल्लू। प्राइस इज 8990। प्राइस इज 8990।
देखिए टेक्सचर देखिए, आपको समझ में आ जाएगा। वेरी वेरी ब्यूटीफुल एंड क्लासी साड़ी। ओके, इसका मैं कुछ कलर्स दिखा देती हूँ। একটু এগিয়ে এসে দিন। ये रहेगा पूरा एकदम नेवी ब्लू, नेवी ब्लू के साथ ऐसे सैल्वेज बॉर्डर में थोड़ा सा एकदम रोज ऑरेंज और पिंक का क्रॉस टोन में जा रहा है। और ये रहेगा इसका पल्लू, पूरा ऐसे कलमकारी वीविंग में आ रहा है। पूरा पल्लू देखिए, दिस इज एंटायरली इन वीविंग। খুব সুন্দর, এই শাড়িগুলো পরলে খুব স্মার্ট লাগে। যখন এটা ব্লাউজ পিসটা দিয়ে পরবেন দারুণ লাগবে। wear some heavy jewelries with this, and the pallu is the statement piece of the saree, and this goes the blouse piece। ये ब्लाउज पीसटा एरकम स्लीव से बॉर्डरটা এসে যাবে, স্लीव्स में ये बॉर्डर आ जाएगा और ये रहेगा पूरा साड़ी। दिस इज प्योर सिल्क हैंडलूम विद कलमकारी वीव्ड पल्लू। प्राइस इज 8990। प्राइस इज 8990। नेक्स्ट कलर, প্রত্যেকটা কালার সুন্দর। দিস ইজ আ ভেরি বিউটিফুল সি গ্রিন কালার উইথ দিস পার্পল পল্লু, পার্পল কলমকারি পল্লু, प्योर सिल्क हैंडलूम, वेरी ब्राइट कलर। ये रहेगा वेरी अनयूजुअल कॉम्बिनेशन। ये रहेगा पूरा इसका पल्लू, और पूरा साड़ी एकदम सिंपल विथ सिंपल थिन बॉर्डर जा रहा है पर्पल का। दीज आर प्योर सिल्क हैंडलूम कलमकारी डिजाइन वाला पल्लू। एवरीथिंग इज गोइंग इन वीविंग, and this is also the blouse piece of the saree। प्राइस इज 8990। ये जब स्लीव्स में आएगा बहुत खूबसूरत लगेगा। देखिए दिस इज अ कॉम्बिनेशन। the what shall I say, the plus point of the saree is this pallu, very very beautiful, ভীষণ সুন্দর। price is 8990। the color is very nice। these are 100% pure silk। again another beautiful collection had thank you মামিয়া। এটা হচ্ছে একদম পিকক ব্লু। এগুলো দুপিয়ান সিল্কে না এই ব্যাপারটা আসে, দুপিয়ান সিল্কে এই ব্যাপারটা আসে। সো ইউ ক্যান সি ইট ইন দ্য ক্যামেরা ইটসেলফ, ইট ক্যান বি সিন। এই যে সুতো যে এরকম উঠে উঠে আসে, এগুলো দুপিয়ান সিল্কে আসে। সো দিস ইজ আ পিকক ব্লু কালার উইথ দিস বিউটিফুল পার্পল পল্লু। একদম কলমকারি তো এখন প্রচুর প্রিন্টসও দেখা যায়, বাট এটা উইভিং এ আসছে পুরোটা। দিস ইজ কমপ্লিটলি ইন উইভিং, অ্যান্ড দ্য এন্টায়ার শাড়ি ইজ গোয়িং লাইক দিস। আ ভেরি স্মার্ট শাড়ি। পরলে তো তারপরে আর কিছু, দ্য শাড়ি স্পিক্স। এইসব শাড়ি পরলে শাড়ি কথা বলে। এটা হচ্ছে স্লিভস অফ দ্য শাড়ি, মানে স্লিভস এর বর্ডারটা। ব্লাউজ পিস গোজ লাইক দিস। ভেরি বিউটিফুল শাড়ি। প্রাইস ইজ 8990। 8990। হ্যাঁ, ভীষণ সুন্দর এই শাড়িগুলো। আনাদার ব্রাইট প্যারেট গ্রিন, ডিপ প্যারেট গ্রিনের সঙ্গে একদম পিঙ্ক, রোজ পিঙ্ক এরকম পল্লু যাচ্ছে উইথ দিস কলমকারি উইভিং। ওয়ান্ডারফুল। এই শাড়িগুলো মানে আলাদা ব্যাপারই। এইভাবে যাচ্ছে পুরো শাড়িটা। वेरी ब्राइट पैरेट ग्रीन कलर, प्योर सिल्क दोपियन दिखा रहे हैं। 8990 इज द प्राइस ऑफ द साड़ी। जिनको जो भी साड़ी पसंद आएगा बस एक स्क्रीनशॉट लेके व्हाट्सएप करना है। व्हाट्सएप बुकिंग नंबर 9831776447, एंड दिस इज द ब्लाउज पीस। सिंपल साइड स्लीव्स में बॉर्डर गया है। साड़ी में कुछ नहीं है, लेकिन व्हेन यू विल वेयर इट लाइक इट विल ओनली स्पीक। पल्लू इसका बहुत खूबसूरत है। ये पूरा वीविंग में जा रहा है, कलमकारी पल्लू जा रहा है। प्योर सिल्क दोपियां दिखा रहे हैं। एकदम सिंपल साड़ी है विद सिंपल पाइपिंग बॉर्डर। पल्लू इज वेरी रिचली वीव्ड एंड अ सिंपल ब्लाउज पीस। 8990। नेक्स्ट एंड द लास्ट कलर फॉर दिस इज अगेन अ वेरी ब्राइट सी ग्रीन। এরকম ভাবে একদম খুব সুন্দর একটা সি গ্রিন যাচ্ছে। অল আর ভেরি বিউটিফুল সাইজ। থ্যাংক ইউ কেয়াদি। এটা হচ্ছে একদম সি গ্রিন অ্যান্ড উইথ দিস নেভি ব্লু পল্লু। দেখুন কাজটা দেখুন, সামনে থেকে দেখাচ্ছি। এন্টায়ারলি উইভিং, মানে এত সুন্দরভাবে এগুলোর উইভিং গেছে, মানে পুরোটা এরকম ভাবে যাচ্ছে। ইটস আ ভেরি বিউটিফুল সি গ্রিন উইথ দিস বিউটিফুল পল্লু। প্রাইস ইজ अगेन 8990। 8990। এগুলো খুব সুন্দর, মানে প্রচুর কাজ নেই শাড়িটাতে, বাট যেটুকু আছে ওটাই মানে যথেষ্ট। এই হচ্ছে ব্লাউজ পিস। ব্লাউজ পিসে এরকম পুরো উইভিং এ এরকম স্লিভসে বর্ডারটা যাবে। ये रहेगा ब्लाउज पीस।
অল আর ভেরি আনইউজুয়াল কম্বিনেশন। প্রত্যেকটা এই যে সিল্কের দেখালাম আমি, এই দুপিয়ান সিল্কের ভেরি ভেরি আনইউজুয়াল কম্বিনেশন, মানে এরকম চট করে এই ধরনের কম্বিনেশন দেখা যায় না। সো যার যেটা ভালো লাগবে একটা স্ক্রিনশট নিয়ে বুকিং করে ফেলবেন। হোয়াটসঅ্যাপ নাম্বার হচ্ছে, বুকিং নাম্বার হচ্ছে 9831776447। এটা যেটা আমি পরে আছি এটা ইক্কাত অ্যান্ড পোচমপল্লি ফিউশন একটা সিল্ক শাড়ি। এটা হচ্ছে 4990। এটা হচ্ছে পাল্লু অফ দ্য শাড়ি। দিস ইজ দ্য পাল্লু, দিস ইজ দ্য বর্ডার। ইটস আ ভেরি ব্রাইট গোল্ডেন ইয়েলো শাড়ি। এগুলো প্রচুর কালার্স দেখিয়েছি, প্রচুর অপশনস দিয়েছি। এই শাড়িটাতে পার্টিকুলার এই ক্যাটাগরি অফ শাড়িটাতে দুটো করে ব্লাউজ পিস পাবেন, একটা এই গ্রিন, একটা এই ইয়েলো উইথ জারি বর্ডার। এগুলো আমি দেখিয়ে দিয়েছি। একটু লাইভে যারা পরে জয়েন করেছেন একটু লাইভে পরে ভিডিওটা দেখে নেবেন, তাহলে বুঝতে পারবেন যে ব্লাউজ পিসের মানে দুটো করে ব্লাউজ পিস কিভাবে প্রোভাইড করা আছে। সো এটার প্রাইস হচ্ছে 4990, আমি যেটা পরে আছি। এবার একটু ওয়েডিং কালেকশনস দেখাই। ভীষণ ভীষণ সুন্দর একটা ব্রাইট রেড, একদম ব্রাইট রেড ব্রাইডাল শাড়ি। ওপেন বর্ডারে বুটাগুলো দেখুন, দিস গোজ দ্য বর্ডার। খুব সুন্দর শাড়িটা। এটা হচ্ছে পাল্লুটা, দিস ইজ দ্য পাল্লু। বিয়ের সিজনও আসছে সামনে, সো ওগুলো একটু না দেখালে নয়। সো এগুলো হচ্ছে একদম নতুন কালেকশনস ঢুকেছে, আমি দেখিয়ে দিচ্ছি। প্রাইস ইজ 7790। প্রাইস ইজ 7790। কাতান সিল্কের আছে পুরো শাড়িটা, এরকম গোল্ডেন। এটা হচ্ছে পাল্লুটা with this beautiful জাকার্ড ওয়ার্ক ব্লাউজ পিস। পুরো ব্লাউজ পিসটা এরকম আসছে, খুব সুন্দর। অ্যান্ড দ্য রেড কালার ইজ ভেরি ব্রাইট। এইভাবে যাচ্ছে জাকার্ড ক্লাসের ব্লাউজ পিসটা। 7790, 7790 টাকা শাড়িটার দাম। অপূর্ব সুন্দর একদম। এই দেখুন বর্ডারটা দেখাচ্ছি, ভেরি বিউটিফুলি উইভড। এটা হচ্ছে পাল্লুটা, অ্যান্ড দিস গোজ দ্য ব্লাউজ পিস ইজ সো বিগ। সি ব্লাউজ পিসটা এতটা বড় যাচ্ছে, এতটা বড় ব্লাউজ পিস যাচ্ছে। ওকে, প্রাইস ইজ 7790, 7790। A very bright red cotton silk Banarasi I am showing. ভীষণ সুন্দর ব্রাইডাল কালেকশন। ওকে, নেক্সট a very beautiful green emerald। এটা কিন্তু একটা গ্রিন আর পার্পলের ক্রস টোন। কি করে বুঝবেন? দেখুন ব্যাক সাইডটা পার্পল, ফ্রন্ট সাইডটা গ্রিন আর পার্পলের ক্রস টোনটা বোঝা যাচ্ছে এরম ভাবে। ভেরি বিউটিফুল কালার, ভীষণ সুন্দর কালারটা। এটা তো মানে যে কেউ পরতে পারে, যে কোনো বিয়ে বাড়ি, যদি কোনো বিয়ে বাড়ি থাকে সামনে, যদি কোনো শাড়ির জন্য আপনারা চাইছেন একটু নতুন কিছু পরতে, এইগুলো অপশন নিতে পারেন। এগুলো এটা কিন্তু একদম গ্রিন আর পার্পলের একটা ক্রস টোন আসছে। 7790। দিস ইজ দ্য পাল্লু অফ দ্য শাড়ি অ্যান্ড দিস ইজ দ্য ব্লাউজ পিস। ব্লাউজ পিস ইজ ভেরি বিউটিফুল। ছোট্ট ছোট্ট এরকম জাকাত বুটার আছে, এইভাবে ব্লাউজ পিসটা আসছে। ওকে, অ্যান্ড দ্য কালার ইজ ভেরি নাইস, গ্রিন অ্যান্ড পার্পল ক্রস টোন। 7790। প্রত্যেকটা কালার এটা খুব সুন্দর এসছে। 5টা কালারের অপশন দেবো, দেখুন আপনাদের কিরকম লাগে। এটা হচ্ছে পুরো শাড়িটা। 7790, বিউটিফুল শাড়ি, কাতান সিল্ক বেনারসি। নেক্সট, দ্য মোস্ট ট্রেন্ডিং কালার ফর দিস পূজা, ডিপ পার্পল। দেখুন ডিপ পার্পলের সঙ্গে এই বর্ডারটা যাচ্ছে। দিস ইজ দ্য পাল্লু অফ দ্য শাড়ি অ্যান্ড দিস গোজ দ্য ব্লাউজ পিস। এটা হচ্ছে ব্লাউজ পিসটা। কিরম লাগছে শাড়িগুলো আমি সবার কাছে কিন্তু কমেন্ট চাই। সবাইকে রিকোয়েস্ট করবো একটু লাভ লাইক রিয়াকশন দেবেন, অবশ্যই পেজটাকে একটু ফলো করে শেয়ার করবেন। थैंक यू केयादी। হ্যাঁ, ভীষণ সুন্দর কালার শাড়িটা, बहुत खूबसूरत है। 7790 रुपए इसका प्राइस है, कतान सिल्क बनारसी। নেক্সট কালারটা যেটা দেখাচ্ছি এটা হচ্ছে একদম পিকক ব্লু। পিকক ব্লু, দুর্দান্ত, very bright and very very beautiful. Peacock blue with this beautiful buttas, open border katan silk banarasi। ये रहेगा इसका पल्लू and this is the blouse piece, this goes the blouse piece। অসম্ভব সুন্দর শাড়িটা, কালারটা অ্যাকচুয়ালি শাড়িটার থেকেও কালারগুলোর জন্য শাড়িটা আরো খুলছে। থ্যাংক ইউ মামিয়া। সত্যি খুব সুন্দর শাড়িগুলো। এগুলো যে খুব বেশি ভারী তা নয়, বাট একদম হালকাও নয়, যেহেতু এতটা কাজ আছে। মিডিয়াম ওয়েট। ওকে, প্রাইস ইজ 7790। নেক্সট একটা কালার দেখাবো এই শাড়িটা। এটা কি ব্ল্যাক? না, একদম ডিপ, একদম ডিপ বটল গ্রিন, লুকস লাইক ব্ল্যাক। দেখুন শুধু শাড়িটা,
ডিপ বটল গ্রিন লুকস লাইক ব্ল্যাক। এইটা কিন্তু একদম ডিপ ব্ল্যাকিশ বটল গ্রিন যেটাকে বলে সেইটা, দুর্দান্ত কালার শাড়িটা। এটা হচ্ছে পাল্লুটা অ্যান্ড দিস ইজ দ্য ব্লাউজ পিস। দূর থেকে দেখলে ব্ল্যাকই মনে হচ্ছে, বাট ব্ল্যাকিশ বটল গ্রিন, ফ্যান্টাস্টিক শাড়ি কালারটা। This goes the entire look of the saree. Katan silk I am showing. Open border katan silk, price 7790. Price 7790 and this goes the look. देखो, this is the look of the saree. जिनको जो भी साड़ी पसंद आएगा बस स्क्रीनशॉट लेके व्हाट्सएप करना है. ऑल इंडिया शिपिंग इज फ्री. COD अवेलेबल ओनली इन कोलकाता एंड आउटसाइड कोलकाता. पेमेंट थ्रू ऑनलाइन. 7790. नेक्स्ट कलर, अच्छा এটা একটা অন্য ডিজাইন। এটা হচ্ছে রানী কালারে সিলভার দিয়ে কাজ করা, ওগুলো ছিল গোল্ডেন, এটা রানী কালারে সিলভার দিয়ে কাজ করা। এটা আরো অন্য স্টাইলের। দেখুন बूटागुलो, बूटा इसका हर एक साड़ी में बूटा एकदम डिफरेंट स्टाइल में जा रहा है। ये रहेगा इसका पल्लू। दिस इज द पल्लू ऑफ द साड़ी। प्राइस इज 7690। प्राइस इज 7690। दिस इज रानी कलर विथ सिल्वर। খুবই সুন্দর শাড়িগুলো। এগুলো মাশরু কাতানো আজকে ফার্স্টের দিকে অনেকগুলো দেখিয়েছি, যারা পরে জয়েন করেছেন তাদেরকে রিকোয়েস্ট করব একটু লাইভটা রিওয়াইন্ড করে দেখে নেবেন। 7690। দিস ইজ একদম স্ট্রেট রানী কালারের সঙ্গে সিলভার দিয়ে কাজ করা অ্যান্ড দিস গোজ দ্য জাকার্ড ব্লাউজ পিস, পুরো এরকম বুটা দিয়ে। ওকে, ভেরি ভেরি বিউটিফুল শাড়ি। 7690, পুরো সমানভাবে বুটা গেছে থ্রু আউট দ্য শাড়িতে। আমি এরকমভাবে খুলে দেখিয়ে দিচ্ছি। ভেরি বিউটিফুল কালার। রানী কালার তো সবাইকে ভালো লাগে পরলে, সো ভেরি ব্রাইট অ্যান্ড বিউটিফুল ভাইব্রেন্ট কালার। নেক্সট হচ্ছে একদম ফিরোজা ব্লু। দেখুন ফিরোজা ব্লু উইথ সিলভার। এগুলো কিন্তু সব সিলভার বর্ডার, সিলভার জারি বর্ডার। দিস ইজ দ্য পাল্লু অ্যান্ড দিস গোজ দ্য ব্লাউজ পিস। এই একটা ব্লাউজ পিস এই শাড়িগুলোর বানিয়ে নিলে এগুলো অনেক শাড়ির সঙ্গে টিম আপ করা যায়। ভেরি বিউটিফুল অ্যান্ড এরকম ব্রাইট ফিরোজা ব্লু, বা এটা ঠিক রয়্যাল ব্লু বলবো না আমি, কারণ একটু তুতে মিক্সড আছে, একদম প্রপার রয়্যাল ব্লু না, বাট কালার ইজ ভেরি ব্রাইট। प्राइस इज 7690। ये रहेगा इसका पल्लू। प्राइस इज 7690। नेक्स्ट कलर, এটা হচ্ছে একদম ওয়াইন কালার। দেখুন পুরো ওয়াইন কালারে যাচ্ছে, ডিপ ওয়াইন কালার with this border. This is the pallu of the saree and this is the blouse piece. এই ব্লাউজ পিসগুলো বানিয়ে এগুলোর সঙ্গে পরলে খুব সুন্দর লাগবে। ব্লাউজ পিসে কিন্তু এরকম বর্ডার আছে, প্রত্যেকটা ব্লাউজ পিসে এরকম বর্ডার এসে যাবে স্লিভসের কাছে। ওকে, জ্যাকার্ড ব্লাউজ পিস যেগুলোই আছে এরকম বর্ডার এসে যাবে স্লিভসের কাছে। ভেরি বিউটিফুল কাতাन सिल्क विथ सिल्वर जरी एंड सिल्वर बूटा। ये डीप वाइन कलर में आएगा साड़ी। 7690। 7690। दिस गोज द लुक ऑफ द साड़ी। And the next color, this is purple color. Purple color. ওটা ছিল ওয়াইন, এটা হচ্ছে पर्पल। ये रहेगा इसका पल्लू और ये रहेगा इसका ब्लाउज पीस। सभी ब्लाउज पीस में ऐसे बॉर्डर, स्लीव्स में ऐसे बॉर्डर आ जाएगा, ठीक है, ऐसे बॉर्डर आ जाएगा जैकार्ड वर्क में। प्राइस इज 7690। 7690। पूरा सिल्वर वर्क में जा रहा है साड़ी। कैसा लग रहा है आज का कलेक्शन मुझे ज़रूर बोलिएगा कमेंट में लिख के। मुझे जो लोग बाद में देखेंगे ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखिएगा कि साड़ी का कलेक्शन कैसे लग रहा है। और এখন তো পুজোর সব কালেকশন আসতে শুরু হয়ে গেছে, সবাই ভিজিটও করছে শপ। অ্যান্ড আপনাদেরকেও বলবো যারা শপে এসে ভিজিট করতে চাইছেন অবশ্যই আসুন। অনলাইনে তো আমি আসছি, সেটা তো আলাদা ব্যাপার। যারা শপ ভিজিট করে শপিং করতে চাইছেন তারাও এসে এখানে শপ করতে পারেন। এবার একটা নতুন ধরনের কাতান বেনারসি দেখাচ্ছি। ব্লাউজ পিসটা আগে দেখাই। এটা হচ্ছে ব্লাউজ পিস। ब्लाउज पीस इसका पूरा ऐसे जा रहा है। ब्लाउज पीस इसका पूरा ऐसे जा रहा है। ये पर्पल कलर में है। ये रहेगा इसका पल्लू। देखिए डिजाइन पल्लू का, और पूरा साड़ी ऐसे जा रहा है। दिस इज अ वेरी स्मॉल बॉर्डर, ओपन बॉर्डर साड़ी। दिस इज अ वेरी स्मॉल ओपन बॉर्डर साड़ी। बूटा इसका ऐसे जा रहा है
a very new concept of blouse piece. This is the pallu of the sari, very rich and gorgeous look. Pallu, and this is the blouse piece. Blouse piece जब आप इसको ऐसे बना के पहनेंगे ना, बहुत खूबसूरत लगेगा इस साड़ी के साथ. देखिए, আমার শাড়িটা হচ্ছে ইক্কাত এন্ড পোচনপল্লী ফিউশন সিল্ক. ইক্কাত পোচনপল্লী ফিউশন সিল্ক আমি যেটা পরে আছি, মানে এইটা, এটার সঙ্গে ডাবল ব্লাউজ পিস পেয়ে যাবে. আর এটা হচ্ছে পাল্লুটা, পুরোটা জরির কাজ করা. 4990 और ये रहेगा पूरा साड़ी. दिस इज अ वेरी ब्यूटीफुल पर्पल कलर साड़ी. पर्पल एंड मेरून का क्रॉस टोन जा रहा है. ये रहेगा साड़ी. इसका ब्लाउज पीस बहुत खूबसूरत से आ जाएगा. पल्लू and this is the blouse piece. Very different. Price What? 7990. 7990. दूसरा कलर देखिए, हर एक का डिफरेंट थोड़ा सा डिजाइन आ रहा है. ये रहेगा इसका पल्लू, ये रहेगा इसका ब्लाउज पीस. वेरी नाइस. आपको वो ब्लाउज पीस बना के उसमें कस्टमाइजेशन करके कोई डिजाइन नहीं करना पड़ेगा. ये सब ब्लाउज पीस इतना खूबसूरत से आता है. देखिए, दिस इज द ब्लाउज पीस ऑफ द साड़ी. दिस गोज द पल्लू ऑफ द साड़ी. इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल पिकॉक ब्लू कलर. प्राइस इज 7990. কাতান সিল্ক, একদম খুব সুন্দর, একদম সিম্পল ওপেন বর্ডার. কাজটা দেখুন, আমি সামনে থেকে দেখাচ্ছি. জাস্ট লুক অ্যাট দ্য ইন্ট্রিকেসি অফ দ্য ওয়ার্ক. ভেরি বিউটিফুল. আ ভেরি স্মল বর্ডার, থিন বর্ডার শাড়ি. মানে অনেকে চওড়া বর্ডার পছন্দ করেন না, তাদের জন্য এটা একদম অ্যাপ্রোপ্রিয়েট. কেন বর্ডারটা থিন রাখা হয়েছে? বিকজ ব্লাউজ পিসটা এটা এতটা হেভি আছে. ব্লাউজ পিসটা এটা এতটা হেভি কাজ আছে যে বর্ডারও যদি চওড়া হয় তখন ওটা মানে ভালো লাগবে না দেখতে. এই যাচ্ছে ব্লাউজ পিসটা. শাড়িটার সঙ্গে যখন ব্লাউজ পিসটা পরবেন অসাধারণ লাগবে. पूरा ब्लाउज पीस ऐसे जा रहा है, दोनों तरफ से बॉर्डर आ जाएगा. ये रहेगा पूरा ब्लाउज पीस. वेरी ब्यूटीफुल. 7990. 7990. খুব সুন্দর শাড়িটা. এই কনসেপ্টটা খুব সুন্দর করেছে ব্লাউজ পিসে. নেক্সট কালার, ওয়াইন কালার. দিস ইজ अगेन দ্য ব্লাউজ পিস অফ দ্য শাড়ি. দিস গোজ দ্য পল্লু and this is the body. Very beautiful. একদম নতুন স্টক এসছে এগুলোর. পুরো ভেরি রিচ পাল্লু and this is the blouse piece. যে কোনো প্লেন যদি শাড়ি থাকে আপনাদের কাছে বা পরে যদি কেনেন, প্লেন শাড়ি, প্লেন উইথ বর্ডার একটা থাকবে, তার সঙ্গে এই টাইপের ব্লাউজ পিসগুলো খুব ভালো লাগে পরলে. বডি প্লেনের সঙ্গেও এই টাইপের ব্লাউজ পিসগুলো খুব গর্জাস লুক দেয়. ওকে, প্রাইস ইজ 7990. দিস ইজ আ ভেরি বিউটিফুল ট্রেন্ডিং কালার নাওয়াডেজ, ডিপ পার্পল. এই হচ্ছে পুরো শাড়িটার লুক, ডিপ পার্পল. প্রাইস 7990. নেক্সট কালার, আ বিউটিফুল এমারাল্ড গ্রিন. অসাধারণ এই কালারটা লাগে পরলে, ভীষণ ভালো লাগে এই কালারটা. বিউটিফুল এমারাল্ড গ্রিন. দেখুন, এটা হচ্ছে পল্লু. এটা যখন এই ব্লাউজটা দিয়ে পরলে অসাধারণ লাগে. ब्यूटीफुल शाइटा. ब्लाउज पीस का भी मैं आगे से दिखा देती हूँ. वेरी इंट्रिकेट डिजाइन, वेरी वेरी ब्यूटीफुल. प्राइस 7990. ये रहेगा पूरा साड़ी. एमरल्ड ग्रीन एंड पर्पल, दीज आर ऑल ट्रेंडिंग कलर्स फॉर दिस टाइम पूजा. Gives a very rich look. Black is always there, needless to say. ये रहेगा इसका पल्लू. Price 7990. And the last sari for today's live is a very beautiful Rani Fuchsia pink. ভীষণ সুন্দর. আমার সবথেকে ভালো লেগেছে এই শাড়িটার হচ্ছে, এক হচ্ছে ব্লাউজ পিস, আরেক হচ্ছে এই সিম্পল থিন বর্ডার. বেশি চওড়া বর্ডার সবসময় ভালো লাগে না. এই থিন বর্ডারটা আর বর্ডারের যে কাজটা গেছে না, খুব সুন্দরভাবে গেছে. ভেরি বিউটিফুল. এটা হচ্ছে पल्लू एंड दिस गोज द ब्लाउज पीस. ब्लाउज पीस इसका ऐसे जा रहा है. रानी फुशिया पिंक साड़ी, ब्यूटीफुली वीव्ड, कतान सिल्क बनारसी. आज बहुत सारा ऑप्शंस दिया है. जो लोग बाद में देखेंगे जरूर कमेंट बॉक्स में बोलिएगा कि कैसे लगा आज का कलेक्शन और क्या साड़ी आप देखना चाह रहे हो. अभी तो थोड़ा थोड़ा करके सब नया कलेक्शंस दिखाना स्टार्ट कर रही हूँ. आज से शुरू किया है,
सो साड़ी कैसे लग रहा है, कलेक्शंस कैसे लग रहा है, सभी को रिक्वेस्ट करूंगी थोड़ा सा कमेंट करके बोलिएगा। अगर अच्छा लगता है तो थोड़ा सा लव लाइव रिएक्शन दीजिएगा और पेज को थोड़ा सा फॉलो एंड शेयर कीजिएगा। ये रहेगा पूरा साड़ी का लुक। प्राइस 7990, 7,990 रुपए। मैंने जो साड़ी पहना है इसका प्राइस 4990। दिस इज इक्कत पोचमपल्ली फ्यूजन सिल्क साड़ी, ब्यूटीफुल कलेक्शन। ये रहेगा इसका पल्लू और इसका 2 ब्लाउज पीस आ जाएगा, एक ग्रीन में जरी का बॉर्डर, एक येलो में जरी का बॉर्डर, दोनों ही आपको मिल जाएगा। आपको थोड़ा सा कट करके वो निकालना पड़ेगा एंड वेयर इट एज इউ লাইক। সো আজকে এই অবধি রইল। আশা করছি আপনাদের খুব ভালো লেগেছে কালেকশন, অবশ্যই আমাকে জানাবেন। আর দেখা হচ্ছে কিছুদিনের মধ্যেই, ততদিন ভালো থাকুন, সুস্থ থাকুন। সি ইউ, বাই বাই।